हेलो गाइस मु आपणकर मुन्ना आपण मानक आज गोटे मु ब्लॉग कर देखाऊँगी आठ मामू घर को आसली मामू घर आज जाऊँ प्रोग्राम को आमको मालिक मैंने डाकी सांग मान आसिक पहुँचलु ये जावा देखु से सब किसी देखेबी आपण मानक सिक्रेट जनइबी। A few moments later. इटा जलेश्वर उपरे दुकानटा आपन देखु बौराणी साड़ी हाउस थोड़ा चिंता हो पड़ो नहीं सर किसला केटा नाला साड़ी बाछा चलती चिंतार साड़ी बाछा छिड़ा दी जन डिस्कस कर साड़ी बाछा चलती केमती साड़ी बाछा सैला लास्ट एटा चॉइस कले पैकिंग है साड़ी पैकिंग हो बिल हम पसंद खुलिक मैंने भांग खुलिक नहीं आस साड़ी सब साड़ी भाग खुला खुलिक भाग नहीं आस देह पकड़े बाहर से खुले डिस्काउंट केते कल 950 भाई तुम दुकान नाटा किस एतिक शाड़ी खाली बाछुच हाँ शाड़ी एतिक शाड़ी बाछिल लास्ट गोटे नेल ना मु कहनी 5-6टा खंडे नहीं था यहाँ हूँ शाड़ी हाउस शाड़ी बाछा सरला एथर जिबा
ମାଲିକ ଘରକୁ ତାପରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଶାଢ଼ୀ ସବୁ କିଛି ଜଣେଇବି। ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ବଜାର ମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ। ଆମେ ଭୁଲ ଗୋଟେ ଆମ ଫୋନ୍ଟା ଆସିଲେ କରତେ କରିବେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ମିଠା ନେଲେ ମିଠା ନେଇକି ଯାଉଛେ। ଏଇ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଧରିଛି ମିଠା। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଜାଗାରେ। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାନି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଆସି ଯେତେ ଓସିବୁ ମା ରୋ ବି ହାଲକା ହାଲକା। ଏ ବୁଲିକି ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସମର ଯାହା ରଖିଦେ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ରଖିଦେବି ସେଠୁ ଥକିବନି ଥକିବନି ଏ 22 ପାହାଚ ମାଡ଼ିକି ଯାଇ ହବନି ପୁରା। ହଉ କହ କାଢ଼ି ଯିବା କାଢ଼ି ଯିବା ବନ୍ଦ ଆସେ ବୁଲି ଆସେ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଆସ ଯିବା ଚାଲ। ମୁଁ ତମ ପଛରେ ଅଛି।
ବେଳେ ଫୋନ କରୁଛ? এটা নাম বড়িয়া দিচ্ছে এসডি করে মারো টিকে ছবিটা ক্লিয়ার করো কালি মানে আর টিকে সাফা কর টিকে খালি সাফা কর কুয়া জোর জোর কো সেন বঙ্গলার বুঝিয়ে শুনতে বড়িয়া লাগে সে জোর জোর কো ଲାଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆମ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ହେଉଛୁ ଅରିଜିନାଲ କଥା ହେଉଛୁ ଭାଇ ଫଣ୍ଟା ସେଇଥିଲାଗି ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଡି ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ମୋର କଥା ରହିଛି